the only answer to the darkness. You're the only right among the wrong. Pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ndani ya introduction yetu kuna mwaliko. Je vais vous inviter à une démarche simple. C'est très simple, mais inatupeleka kwa ile ambayo tunaita un leadership puissant et béni. Uongozi yenye nguvu na yenye kubarikiwa. Unajua unaweza kuwa mwongozi na katika uongozi wako hauna nguvu. Na mara nyingi sana tunatumia nguvu ambazo hatungelipaswa kutumia katika uongozi. Lakini tutaangalia siri gani itatuleta katika la puissance, nguvu za kuongoza. Na kusudi uwe na uongozi ambao umebarikiwa. Na lile neno nguvu, lile neno kubarikiwa linatoka katika neno moja ambalo tumesoma katika zile verse mbili. Yesu anasema nini? Père, pardonne-les. Mwisho Matthieu anasema, si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui vous ont offensé, kama hamwasamehe wale ambao waliwakosea, Baba hata wasamehe, hawezi kuwasamehe. Katika uongozi wetu tunaita en français nous l'appelons demander pardon. Unajua leo lile neno liko ndogo lakini liko ngumu. Le représentant légal adjoint nasimama mbele ya pasteur Rose, on dit ma fille, j'étais offensé, pardonne-moi. Kwanza kwingine makomuniti watakwambia non, est-ce qu'il inawezekana le bishop a demandé à un pasteur kumwambia unisamehe? Est-ce qu'il inawezekana hiyo? Inakuwa magumu. Unajua, comme nous l'avons dit, la vie est faite de relations. Sijue kama mungelikuwa humu nyote baadaye mimi na bishop tu ndio tuko humu, ambiance ingelikuwa namna gani? Hali ingelikuwa namna gani? Ingekuwa mzuri. Tungeanza kuulizana kufanya nini? Alors, maisha inafanyika dans la relation avec les autres. Katika somo letu tumesema ya kwamba ce qui fait à ce que tukue katika uhusiano mzuri, Wafransa wanaita tunnel. Sio kwa Kiswahili tutaita nini? Tuko kama mfereji. Si vile? Na hiyo mfereji tunaitengeneza kwa neno au kwa tendo. Kwa neno au kwa tendo. Ce tunnel là. Tunaitengeneza kwa neno au kwa tendo. Alafu kwa pointi ya pili pale nasema hivi, je suis relié pour ma part à chacune de ces personnes par une sorte de tunnel invisible. Il en est de même pour vous. Hiyo mfereji haionekani, tunnel ile haionekani. Wakati tunakuwa na uhusiano na wewe vizuri, kwa macho haionekani. Sivyo? Wakati utajua mimi napasa tunaongea vizuri. Na jana mwalimu aligusia sana la communication. Tunaongea vizuri. Tunaleta rapport vizuri. Tunawaza pamoja. Lakini nini itafanya ya kwamba sawa, nipatie basi. Nilikataa kuitumia
kwa sababu haina chiffon. Wamejifunza sana ya kwamba hii kuwa wazi inaleta kansa, ni cancer de gorge. Sasa inakuwa na hatari yake kuitumia hivi. Ndio maana tangu jana niko nikata. Sitajiua na niko naona. Si ni 5,000 tu. Chiffon 5,000 tu. Juu ya chiffon ya 5,000, kesho mnaanza kunibeba kwa mosquito ya mamilioni. So, après midi na amini ya kwamba itakuwa. Asante. Sawa. Kwa pointi ya pili tunasema ce qui brise la puissance et la bénédiction. Nini ndio inaweza kukua au kubrise, kuvunja nguvu na baraka? Angalia pale, nasema hivi, à chaque fois que j'ai parlé négativement d'une de ces personnes, kwa kila wakati ambao mimi naweza kumteta Pastor Rebecca vibaya, wewe utafikiri ya kwamba hakuna kitu umepoteza, lakini juu ya kwamba uko unavunja le tunnel de la puissance et de la bénédiction. Unavunja mfereji wa nguvu na baraka. Sijui eske leo tunatetana vibaya au hapana? Les critiques. Ya pili, à chaque fois que j'ai parlé, que j'ai critiqué ou jugé, tunajua kujuger nini? Les paroles ou leurs actions. Watu ambao wako hapa kusikiliza namna gani wengine wataongea. Na anakusudi gani? Sana maliza ongea na mimi nafanya nini? Naleta comment yako. Lakini haileti kwa njia nzuri, anaileta kwa ajili ya kubomoa. Kila acte, kila tendo ambalo utafanya anaiangalia. Baadaye anafanya kikao kingine. Wao utafikiria ya kwamba ni kawaida. Na leo katika makanisa ati ya wale ambao wanaitwa Wakristo, hii mdomo hii rugamu mingi sana. Na ajabu ni kwamba watu au Wakristo hawaogope hata de critiquer leur leader, de critiquer leur pasteur. Nadhani leo kama mnaangalia komedia ni ajabu. Watu ambao leo wanaweka komediani kuonesha utupu wao, kuonesha faiblesse zao ni wanani? Mapasteur. Na wanani ndio wao wanafanya? Ce sont les chrétiens. Ni Wakristo ndio wanafanya. Unaonesha utupu ya mpakali wa mafuta. Unaingia katika kikao ambao unamchambula moja kwa moja. Wakati unafanya hivyo, uko na deposit, unakamata uchafu, unaweka ndani ya ule mfereji katikati yako na yule mtumishi, katikati yako na mwenzako, unaweka siki mzabeno le déchet. Unaweka uchafu ambao kesho utakuzuia kumfikia, kesho utakuzuia kuongea na yeye. Matokeo, les résultats des critiques et des paroles négatives. Angalia matokeo. Labda unazake na kwa mlimo kunajiuliza namna gani kulikuwa nishaka kwa hivi na papa, kulikuwa nishaka kwa hivi na mama. Quels sont les résultats? Maintenant que vous sentez que la communication avec cette personne n'est plus fluide, vous n'êtes plus à l'aise. Sans le savoir, vous ressentez ces déchets qui ont été déposés entre vous et cette personne.
tunaongea vizuri na vile vile. Itakuwa est-ce que c'est le démon ndio aliingia katikati yetu ni pepo au ni nini? Hapana. Kule kumsema vibaya, kule kumwazia vibaya, ikatia les déchets. Sami ikatia uchafu. Haiombi hata kufunga wala kuomba. Angalia namna gani kanali yako, letinaire, yenye na wapatanisha. Iko wazi au hapana? Et le résultat itakuwa nini? Kutengana. Unakuwa unajisikia uko mbali na mwenzako. Mais il existe une solution. Moi-même, je l'ai expérimenté. Solution ni nini ambayo tumeandika hapa? Ya kwanza, demander pardon. Hakukuwa wakati uko unamtenda vibaya, lakini umejikutana ya kwamba uhusiano wako na yeye wapi. Unajua kuko watu wanaita kwa phone, unaita tu unasema Kefa, basi unajua habari za fulani, mtumishi fulani ni hivi. Sikia maneno yenyewe anaongea kwa mtumishi mwenzake, mabaya tu, madhaifu tu. Mwisho unazania unamjenga Kefa au unambomoa. Na baadaye wale watu wawili, kitu yenyewe naomba katikati yao ni nini? Kutengana. Mbele mko unajisikia dadi. Unajisikia kwa uhuru katika mikono ya dadi. Lakini haya certain moment unasikia kuna kitu kinaenda kinapunguka tu kwa leo. Shetani iko strategy sana. Unaweza kufikiri ya kwamba haifanyi kitu, lakini kuna bomoa nguvu na baraka katika maisha yako. Sasa kusudi urudie katika ule uhusiano, ni kuomba tu samahani, faut demander pardon. Acha nikwambie, leo tunasikia neno, na baada ya kusikia neno nasema Mungu juaye mioyo, Baba ninaomba msamaha. Ndio, ni vizuri kuomba msamaha, lakini kumbuka ya kwamba kuna vitu lipandikiza ndani yako, katikati yako na mimi, na kusudi vibomoe, inabidi kuomba msamaha. Kama tunataka community ya living ikuwe na nguvu na ikuwe na baraka, tubomoe vibambazi. Waimbaji wanakulana, mapastori wanakulana, wababa wanakulana kwa maneno tu. Kanisa halipaswi kudumu ndani ya kukulana. Mtume Paulo anasema kwa Wagalatia, mbona mkikulana mtamalizana? Na mkutano huu wetu unataka ulete kuomba nini? Le pardon. Omba mwenzako msamaha. Ya pili, sois positif avec la personne. Être positif. Unaweza tunasimama hapa na ndani ya nafsi yako il y a des sentiments négatifs. Usiyafanya kitu. Mais Dieu fanya nini? Bongo kweli. Nilisikia kama pastor wewe. Nilisikia Mkristo mmoja Entebbe ananiambia sasa, papa nishapata masimu Kampala, niko wananiambia kama wewe unapata troti. Nikasema ndio mimi napata troti. Meje. Akasema no, ananiambia tunakuwa troti. Lakini ule mtu malipiga simu, je, alikiona mimi? Tukitembea hivyo hatutafikia kwa ile maono ya jana tuliingia. Kama unataka Mungu alete baraka kubwa, tafuta
kutafuta umoja na amani. Kitabu ya Ibrania nasema hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote pamoja na huo mtakatifu. Pasipo hiyo hakuna mwenye atamuona Mungu. Hakuna, na hawezi kubadilisha neno la Mungu. Leo sisi tunataka tuishi kama vile tuko tunamfaire comprendre Mungu ni hivi tu tunapaswa kuishi. Lakini neno la Mungu liliandikwa kusudi sisi tuishi jinsi Mungu anataka tuishi. Sois positif avec la personne. Wakati tunamwona ndugu Pichu, ya kwanza mpende, ya kwanza umwazie mema, ya kwanza umbariki. Lakini wewe unaona mwenzako mawazo ya kwanza ndani ya moyo wako uchafu, mawazo yako uchafu, na kwa sura yako kutakuwa nini? Hatofanya sabula. Mungu aonaye ataona ya kwamba ndani ya moyo wako. Kumbuka, Kaini anapanga kumtendea ndugu yake vibaya. Mungu anamwambia nini? Hello monsieur, zambi inakuotea mlangoni, lakini ukifanya nguvu utaishinda. Ukifanya nguvu na mimi nikifanya nguvu, turudie katika ushirika, tutakuwa très fort et nous serons bénis. Message ya kwanza yenye jana tulipata nasema, mkikuwa na umoja, mkidumu katika ushirika, mtaona baraka zangu. Mnakumbuka? Kwa message kutoka wakasema juu ya makanisa matatu. Nasema ya trois églises. Yenye kunakosa nini? Ushirika. Kunakosa umoja. Ile kirudia, Mungu alikuwa clear, anasema pesa zitaingia ndani ya kanisa. Baraka zitaingia ndani ya kanisa. Unajua Mungu haiko mtu kusudi leo anaweza tupatia milioni na hatujakuwa na mawazo mamoja. Tutafanya nini? Si vita. Vita. Vision ya living iko kubwa. Na jana nilipenda sana wakati tunarudilia vision yetu. Des femmes et des hommes vivant une vie abondante. Même atakuwa kwanza bashakuwa formé, transformé. J'aime beaucoup ce mot. Bila kubadilishwa, tusimshike Mungu diani ya kwamba habariki communauté yetu. Non, non. Nous devons être positifs. Les pasteurs avec les brebis. Les brebis avec les pasteurs. Nous devons être positifs. Et si tu n'es pas positif, tu te bloques toi-même. Parce que Mungu hataacha kanisa lake liendelee kushindwa. Yeye mwenyewe aliapa anasema, les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre son église. Milango ya kuzimu haitashinda kanisa lake. Baada ya ile, fais des critiques constructives autour de la personne. Dieu a dit dans ce les trois solutions: demander pardon, sois positif avec la personne, mais aussi les critiquer positivement. Useme vizuri na Mungu wa mbinguni atafanya nini? Atafungua le robinet. Malachi anasema les églises, madirisha ya baraka itafunguka. Sans cela, Matthieu anasema hivi, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera non plus. Unahubiri injili yako haina uwezo ya kubadilisha. Jua ni ndani yako mwenyewe haubadiliki. Haunataka uko naomba, unafunga, mwisho unahubiri kanisa na baki yako kwa ile level. Amen. Watu wanabakia kwa ile niveau. Baraka za kimwili zinamwangika. C'est pour cela que Christ nous a appelés. Mais ces choses haziwezi kuonekana
Tanki wewe uko pale mbele yangu, sura niangalia. Mimi niko naona face yako, naona niona, lakini ndani yako ndio mwenyewe uko jicho nzuri. Tu viens avoir un leadership puissant et béni. Sois positif avec les gens. Pardonne les gens. Critique-les positivement. La Biblia ya watu wanasema nini? Na aliye na nguvu afanye nini? Amchukulie mwenyewe. Être un leader va au-delà des capacités à diriger. Kukua kiongozi ni kwenda juu ya uwezo wa kuongoza. Na pointi mbili tunaibana pale. C'est une façon de vivre qui imprègne celui qui exerce et tente ce qui l'entoure. C'est une façon de vivre qui imprègne. Le mot imprégné en Swahili nasema ni namna ya kuishi. Na ile msima ile namna yako iko na mavutia na waingia. Biblia inasema ya kwamba ukue kama munyu, kama chumvi. Sasa kwa pembeni ya wengine wanakuwa nasikia katamu mambo ya kuishi. Namna yako ya kufanya huduma, hiyo yenyewe itafanya nini? Itawaleta watu karibu yako. Ya pili, il influence ses pairs et les inspire. Au pire, les dissuade de plonger dans le projet de qui? De Dieu. Un leader selon l'évangile a plus que les compétences, il a les caractères et l'attitude qui donnent au monde séculaire. Kiongozi iko na zaidi ya ile ambayo tunaita les compétences. Compétences en Swahili c'est quoi? Nous allons entrer dans la leçon. Regardez là où nous avons dit que nous prenons souvent 1 Timothée chapitre 3 comme balise et guide pour évaluer les leaders chrétiens, le leadership chrétien. Et c'est très bien. Mais Pierre complète dans la profondeur ce qu'il faut non seulement faire, mais surtout être pour devenir un leader selon l'évangile. Non seulement faire, mais surtout être. Mara nyingi sana kama tunataka kufundisha juu ya leadership, tunaingia kwa 1 Timothy chapter 3. Lakini Peter anasema kitu. Tusome. Petro wa kwanza 5:2-3. 1 Pierre chapitre 5 le verset 2 à 3. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en état les modèles du troupeau. Tunasoma kwa Kiingereza, English version, after that tunasoma kwa Swahili. Karibu. Yes. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. Yes. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Swahili. Petro wa kwanza 5:2-3.
Karibu. Tunasoma kitabu ya Petro wa kwanza. Ndio. Sura 5 mstari wa 2 mpaka 3. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lichunguzeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulilazimisha, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielezo kwa lile kundi. Amina. Bali kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Amina. Neno la kwanza ambalo tunapata pale, non par contrainte, un leader chrétien est inspiré. Na tunalitosha katika lile neno katika ile verse ambayo nasema non par contrainte mais volontairement selon Dieu. Selon Dieu. Être inspirant veut dire quoi? Être inspirant